Shalom, horas ma di hita sa luhuna. Lumubi ma ruas ni huria HKBP batu aji baru resok sungalangkai nang sa luhu na tahe di hamu amang do tamu inang na tumangon hatan di bata di hita dia palatikion. Ada orang susah hamu dia ka ulamuna na meragami dengan nian hita menangi hon hatan di bata ngai buhalta madalani nguluta martangyang mahita. Mulia tema Tuhan, diguk ni asi do tolong ni rohami, upak kelala rohanami do di bagasan hai pasok kami satu tikion. Ala ni ada orang susah tami dia karagam ni ulon nami, mangido hami alamang atam na badiema, batu guho na porsion nami, doho gugu di hami medelani ngulon nami. Mulia tema Tuhan diho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan di bata dihita iman tersurat di Efesus bidu onom ayat 15. Marsipatu mapatmuna lahu makaringgason berita nauli pardamaiani. Marsipatu mapatmuna lahu makaringgason berita nauli pardamaiani. Akadamang doho dainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di manugo niarion nalahu buhay umuna maaka ulamuna di bagasan sadarion hatan inde bata manunggulihi tasaluhuna lumobi ditikion ima bohalta laho makaringgason berita nauli pardamaiane. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kadamang doho dainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mololidok marsipatu mapat muna dohonon na amang doho tamu inang asa hot dihadiriota hot haporseota merasa nyaman ima nalaho makalason saluhuna perdalanan berita nauli di tonga-tonga ning ulutta nalaho pasahatota tua kahumaliangta makaringgason berita nauli di tonga-tonga ning ulutta jala ido nah hinahulomon ni debata damang doho dainang nah hinahulomon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo makaringgason berita nauli untuk memberitakan Injil damai sejahtera boydo tarida sia tonga-tonga ni nguruta di patuduho Yesus do di tonga-tonga ni nguluna ima songo berita nauli ala ibadah di bagasan keteladanan jala godang do di tonga-tonga ni aka humaliang marhiti aka pangajarion godang do aka halongangan na pinatupana godang do nalaho makahuluhon hatani debata diaka na makapursiai Jehoba na mangalehon aka nauli aka pardamaian aka lasniroha lana asing akadamang doho dainang alani ido ahado nanaing putih hata marhiti hatan dia bata dihita dia palatikion tarida masya padalan nguluta molo tutu makaringgason berita nauli tarida doi sian perbueni nguluna tarida doi sian perbueni haporsionna naing dohonon na amang doho tamu inang nguluta odo pataridahon berita nauli i na mangulu hita di bagasan Yesus Kristus keteladan nabi ni Yesus dohonota amang doho tamu inang hita do patarida honi di tonga-tonga ni humaliangta siani do tarida bohado perdalanan ni berita nauli i di tonga-tonga ni nguruta alani arop roha ima ala say di bagasan hadameo do molo makaringgason berita nauli molo dehanguluhon makaringgason memberitahon berita nauli tarida sia tonga-tonga ni nguluna di bagasan hadameo do di hasiholi anani akadamang doho dainang di dia peham maringanan dia karagam ni ulamuna udang do sipata nasodus dia karoha manang naso tarjalo rohata dia kabartikiani dang tarjalo rohata ka kebijakan nabinan ya kahumaliang tadang tarjalo rohata songon dia namasa di tonga-tonga ni nguluta akadamang doho dainang berita nauli mandok asa di bagasan hadameon molo di bagasan aka solusi na dengkan saya tudu-tudu doi na
makahanguluhon pardamaian ni alani ido didok marsipatu mapat muna molo marsipatu si majuja tahun dohono tak amang doho tamu inang adong ma sedak beralaskan atau berkasutkan untuk membuat kita nyaman patuduhon kita makahuluhoni di bagasan dame di bagasan lasni roha kita majano ido ubahen padohan ni emeritus Justin Siobing taringo tu barita nauli manang jamita nguluku dohu jamitahon jamitaku yang nguluku alani ido hita do amang doho tamu inang patarida honi perbueni barita nauli suang songoni di par mangulut tahun nalahop makaringgason pasahaton barita nauli buhama barita nauli tu sahali amang doho tamu inang sudido makalasoni sudido marlas ni roha majalo aka barita nauli jala seido dihasi holi nasipatado olo ganggu rohata sipatado hita olo merdele ala namasa di tonga-tonga ni nguruta alai todi porbadia ma na di pasah debata na laho mangacara-cari maniroi di tonga-tonga ni nguruta jala ima song sada tudu-tudu hita saluhu na akadamang doho dainang na makaringgason patol hason barita nauli di tonga-tonga ni humaliang ta di tonga-tonga ni uluta di tonga-tonga ni keluar kata di tonga-tonga ni ulauta manang di dia pe tarida ma dame di hita saluhu na amen martang yang mahita hupuji hami huali mang pardinggan basa ya raso kami dia palatikion di sude asin roham di loko Tuhan di hami hosa hanguluan di paheho hami Tuhan di baga selas ni roha di menuguk ni arion lumubi Tuhan delas ni roha nami nalahu mula-ulau kami totong do di leko gogo di leko Tuhan roha dame di leko Tuhan akaslas ni roha alani Tuhan pergugui hami di padalan ni ngulu namion di akaragam ni ulau nami marpakirimo kami Tuhan pasu-pasu mudo asa marulupunup deng doho to dinami suang songoni Tuhan saluhu na ruas ni huriam lumubi ma huriam HKBP Batu Haji Baru resok sungai Langkayon pos dorohanami Tuhan manang di dia pena sidam mangarenganan totong do miam ma todim ima nalaho maniroi roh harup pikiran nami asa totong hami Tuhan marsioho tua dopamu jala setotok kami makaposi hola di bagasan warmu atau ngali amang perdingan basa batu gu hapor sion nami saluhuna di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Rak mahita mangidohon di tangiang alia manami na di benua gijang say binerbadia maguarmu say ro maharajaunmu say saut malomoni roham di benua tongon songo di benua gijang leho matuhami sedarion hanguduan siapari say sama dosa nami songono panesa nami di dosa ni dongan merdusa tuhami unang hami tu gitu pangujunan padua mahami sian pangago ay horo na punah harajaun do tahagugun rodi hasangapo sa liling na amen asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama
doho parsauran itu diperbadia ma na madongani hitaun saluhuna. Amin.